Hop là. Et voilà. La journée du G5 Sahel, une journée commémorative de la date de signature de la convention de création du G5 Sahel. À cette occasion, le président du comité conseil militaire de transition, président de la République et président en exercice du G5 Sahel, le général Mamad Idriss Déby Itno, a engagé ses pairs de faire de l'espace un rempart contre le terrorisme. Le Tchad va envoyer 1000 soldats au Mali pour aider à la lutte contre les djihadistes. L'annonce intervient au moment où la France réduit sa présence militaire dans le pays. Alexandrine, pour le... Bonjour. Les Tchadiens sont considérés comme les soldats les plus efficaces dans la lutte contre les militants islamistes. Bonjour tout le monde. Dans la région du Sahel. Elle a déjà fermé 3 bases dans le nord du Mali cette année. Ay fantastique c'est là kunu konata wula comme ngata baragaro la. Comme na jabi. Comme na jabi. Oh, fantastique. Nous les filles, ngi be terminer si fo itado. Ne a fo, woni ne nata bu, ngone wulila je dongodo, ne ya kele damne je dongodo ngonta dabla. Ngo soni nga damne ay kuma mo shima fege o kuma wulila. Wa mbeta resa. Fo domi ko benu sokoma. Fantastique c'est ibora. Iko kone galona jenela ko fe kera kone galo digala de ko kera ja kono galo mera jenela ebe ko fo jeneba ka sokona be ka yele enne flavela parce que jeneba ro ko malgré kele mana kene ni che chugo dugolo ko ka kone te galo nela ayo kele ni oni ay o te la reso mais woye jugwe ngi bi jogo de fo mo ko manu de fo ngi jogo ti danela o te soigner. Donc, iko idalamine kala anika argument emi ka boka mo neni ka seder mo ndoya ka an munu ma ndisi gosiko banini bana seder kono ka an doya ika argument o mi ne o defie i ko awa touré de ko ima kini seder cheshite kuma nyogon fe ni ete ka seder chew kele ni ete ka sedari chawla goshi kino shite kuma nyogon fe so ne ka foko eni munu te kuma kule PD iba fa awa turo ti ka srai awa turo ne ni sedari chawte kuma nyogon fe o te ka srai ne ni sedari chaw soro sedari kono donc anga nyogon faka anga nyogon kele awa turo o te ka srai I kumbo de fo mais non o koro ko ni o fo ki srana israna mo o nya o koro ko ni o fo ki daga fari o koro ko e fugaria de donc ebe boy ebe chew benini ko parce que dakabu sinon na wa turukima so ni ka fo ko o chew e PD udi che munu ni to kuma seder kono o be PD de iba fo awa ture ne ni che munu te kuma re o fo ite se ema ne re nu be seder kono ya anye nyogon faga anye nyogon kantika o fo ite se ma ina ndi ka seder ke ita ke gata me ibe bom muna ka baga mo ma ku ne ni parce que digele no re rawo I degele no de la e ma ibe ka kuma I ga giri arasa mi ibe ka arasa tokota ka do mala neka parce que ga la ini emwe neka boka kuma do fo arasa kan I ga la ini emwe neka boka jabi do di arasa kan nete no yo nete no parce que je suis plus intelligente que toi la nya fi wal ni arasa ine faka kan akedia ka neka patron do nga boss do nga nyamo de do nga bigi boss de do na e fon fe kene natala mba kun wa na kaka wa kanga ke ya famia donc ni ere bi yere kalama ete arasa yere to ko donina arasa yi donta arasa yi vota arasa te photo ta ni ye ibini yere abi dogo ya de pour que la photo ta ni ye arasa be min du yiklo la arasa ka mumbeni na e ka la ine muye ka arasa to ko doni ko nuna ka ni kuma nunu ta ka ni fo arasa to ko la de ibe video ke arasa to ko la muna
arasa ya keta I clé de bana I bane mode ma ka jeneni dani nuto ya togo fo ikuntila ulu tale ne ye togo soro no de fiengi nana togo ko de la inana togo ko de la e nana joro ko de la e nana sanga ko de la e nana de ko do sanga be bi ko do sanga be wuli ko jeneni dani tale le ko ne togo soro donc iba fo peut-être ne nana mbari viromani tawla kulu kele mfene be togo soro ola ne mbarulu la kulu kele kulu mangoya kulu ka dimi kata ka bo seder la la me fere mbe togo soro aye fantasy c'est autant de dima ça ibo togo nyini minare ibi to togo nyini orere nana kumbe dani ni jena ka togo no fe ebe ka togo min nyini nana nata kumo togo no fe 2017 ni biche sabi ne nata me Facebook ala idnare ne bano togo jugude ma dongo be video téléphone ta ka nyashima ou fa tanto ou ba tanto galon jugu tige kalabantia dongo do baneni dongo do neni kise blé ngulu ye togo soro de la ne kumse go nyogonge ou mais pourquoi ne moquer parce que au togo ça m'intéresse pas je ne veux pas ya fam ne ra nata ka video yereke ka ke video tugu nyogona o kera deneni dani tali parce que vous boire ka arasa attaquer mbora ñu affronter mo ko shiku siglentana ka fa ko nata be bo ka nous affronter ka arasa défend ne nata ka video tugu ne ko me video ke sango no chien keleni te bok mabe e nana ka ni fira video ko la ngana ma yu ko no ko to ko tara kito ko jamu tara kito to ko kama ni e fa soro ibo gosi ni e fa ibe soma ni e fa ibe tika ko kenoi ko be dara arasa kama nye sona ko be ma arasa kama nu jogo jugu ka jogo jugu ya oke ubina fa ko arasa de kama ko jogo jugu ya kerula suno mo nyo ngene la o dema kula mingo ne ma ko nata ko boko ambiketa adentu la parce que ma tandi chema ma tanu mzoma adente ni aya kerela de yo o jogo jugu ya yo iradi ko wo chama ne benena no de fiengi ka boy ka ne ka wo fo bo ni wo bagele ni kamaduru kumenena feme etafo e kumuna soro mo yo foka ba parce que e nana soro ne mo be jela sederu kono munu yi ke mali drapo e nana ne nulu soro sederu kono ulu ba se ka wo ke ma fla biduru fana na ko ulu ene difamer wa ulu be ka mi fon ye be ka se wore ka iko ko dani bora ka ne neni ko dani junior ki bora ki ene defa ko dani junior ka patron e dani mie ne bora ka nta fo ne be dani junior jate ni ene defa la imo ki yere nana soro togo mega fone ma yere nyumana ko arasa den fa de ne den fa arasa yere nyumana ima o de fo nana soro dona CDR la 2019 de nana soro depuis 2018 o be ka fone ma depuis no kono ma ne bora ka kuma ola boni idare la tien depuis 2018 o be ka fone ma nana 2019 nunu tara 2020 ne défense ta ola ne défense de ta mana soro on faro kuma la sa arasa yere faro la fo ka giride kuma tenema c'est-à-dire be faro la kuma te efe fo ye c'est-à-dire mo ko shila tuguni ka défense aro yo la mu mais oui ta ke yere ga domi ke ga mali drapeau c'est-à-dire be a chefara muso ka chema bo muso ma bonne na ta kele comparaison n'est pas raisonné donc ka défense ta nana soro bora ke ne défense ta kuma munga nana soro depuis 2017 o be ka fonema 2018 o be ka fonema an faro la ne mulu jatola ne mulu jabiola ne ulu ke boye onoye nani dado la ko ni ka kuma ko na flide mane défense konta ne défense to la ka kla bo rezo ka ne ni to ko yira mo la ne défense ta kun mena est ce que be mo défense ta de ka kla ka bo ka ne ne be défense ka domi ne bora ki ne ni adoni biche ne bora ka ndadu idala wa non mengi bora ki ke uyere ke wolo so e réseaux sociaux ka ngo wolo so ya mba bachi kabula sa ni yere ma yirai mba bachi kabula ibe boy bene jabi be arasa to ko boy ka kumala arasa mana ne ke jien fo fa CDR kono fo ite se ma arasa c'est mon boss awo donc ibe clé nyini ne la clé nyini ika fara mo la nene de clé bana clé nyini sa ika fara mo la na mana nglo mo la ka clé nyini go ayi
clé ni mané que vidéo galère quoi joro mané que vidéo galère quoi awo ayi o mané que vidéo galère jekulu défendre ne que vidéo galère ayi ne mako te malla quoi ne ko arasa de jago ato ne ma arasa to ko ta de ika jone bilame ni ma arasa to ko ta ka de ika ika jeli mango ya kuma munu ni ibe vulgaire amna réseau ka jone be jate mo arasa to ko de kama ibi permettre ibe nike donc to ko jugu mi ni ya nyini jeni lahara o to ko jugu ça m'intéresse pas parce que non to ko jugu yi ku mene intéressé fane ni bane ni to ko jugu la gosili to ko jugu diffamation to ko jugu ngalo jugu da takada mo la to ko jugu comme ibe ka mi fo yi ka arasa ere ma bineka non to ko jugu ku mene ne ku intéressé oh e kuna na soro ne kera jien fembe réseau ka mais fembe ya to ko jugu soro be to ko di bi réseau sans fait ma to ko jugu na fatala ça 2020 vie 100 millions ben vie 300 millions ben vie il est mouné après pour terre na fa djumene bo to la donc ni inana kika yede ibi ka yeli ke ibe seder to bla ni dala mine kala ede ku ka boka fo ko seder de be ka ban seder mo ko de be ka banen ngela soutenir ko parce que awa ko doron ke ni seder mo ko be kelela iba fa wa tika srae so ni ka seder mo ko attaquer kulu neni ikumbe awa de jabi mais au lieu ka awa jabi itara baka mo ma kulu neni kulu pede jakulu kono o amana sigi kala je mo munu fana mina o jado ela seder kono kasoro 1000 jabili keme wolon vlambi boloka awa jabi ni kumala kasoro ima che nunu ta ku terete de pede imana foka me kan disi gosi ni bani ni nawe shuni klene nata de video ke kan disi gosi ngo bani ni bora seder kono ne na na fo ku mi disi gosi ko fo fi ba fo ki bi se duguma kelela bi se sanfe kelela ne nata ko ne be duguma kelega konte sanfe kelege eni nata te eni jondo ni ka video be eni nata eni jondo iya clip benenda ni be me ko minti jabi de o de yito jama nyo de fi ni kele amba la safo habu habu seder ko teni na ni nata ni fanta de mbeta nga baraka mbe bo me klaka bo tuguni nga soro yi bora de parce que mboto do mbi jabi ame klala bi ka shininga na kala fanta en nebe kla nyona dongodo e fene ba do ka fo ko jako nata ka dade ku men arranger ko nata ka sededi bonali ko jako ku men arranger de ko nata ka kuma baliye ko jaka ku men arranger de ko sirayante ko parce que ka misene ka kele koro billahi ta'ala musom bene affronter kele la ite wallahi ali paki saba itese da barabayate ore la nyiga invitation sabanya be accepter 3 invitations iko ko ne mo inviter chien fla ko asotara mo nu fonta kala banchi kala bandoko jola idéologie a video boka bla ne mo mi inviter nganga nyoko soro barbesi ayi siga ka so de ko ni ne de ko ngana kumbe ngonte ti ka so nganga nyoko soro barbesi a video be na video tikelembe idéologie a tike ka bla akona ta na nyini ni e denye iye mi nyoko fodo o nyoko ne fone man tara nyini e ta entreprise masa na fode ko ne be to yebe dala ali ni sampere den wolon fla jigna ko ne nata be to yebe dala oyo nyoko ne fo ko nata ne bora ka arasa defa ko ne man nata yi jamanen do tu fermes ta bouche ou ko ta tila ou ta gueule ko ni muso na soro ngaso a video tikele me idéologie bolali chini o ene invité de o la ntara kumbe barbe nganga nyoko soro barbesi ngoy nganga nyoko kumede o ya nganga nyoko kumede me ina ni sigi beklo be la bebe do bebe ne do eni ne galon tikela kalabanchi beba do eni ne soni fana na ngaraba beba do eni ne mo mi be so ko be ma réseau sans fait bebo do eni ne mo mi be marabaliala réseau inga beba do donc ni na ko ne kele de ko ne de clé bana ki be clé nyini ne la ne ma do seder la clé ko la de ayi seder te clé nyini oro e ko seder ya hakli na kele de fantasy c'est de la ka boka arasa ka grand dossier dume développer ka defa e ka téléphone eta ibe arasa mi fe ni be arasa mi no fe kele la arasa ka grand dossier kelen dume be ke bora ka développer ki appui arasa ka grand dossier ka ngebe arasa to video direct la ka ibla direct la ah
ka boka arasa ibe cheminga kelela ni be ka idéologie kele au moins na bora ka grand dossier no fanga ibe boka développer ne be boka vidéo ke ne be boka arasa ka appui arasa ka grand dossier ni fone ka ne te boka vidéo ke mo ka vie privée ka ne te boka yerma kele ke mo fait parce que t'es intéressé iko ko ne be ki jabi ko ne ko te banen na jabi ko ne ne jabi ko parce que te banen na ayi manga kuma mere imanga kuma mere ayi neko ne te banen na jabi ne te baneni keleke parce que ne te se mo la baneni terrain mo me fanta e tamba bachi kabula parce que be seder kono sinon ni be seder kene ma fanga de ban fara ima foko ne ko mbido kasola ah nata bidi do kasola ku mina isara ko fo ngere téléphone taya kanen nata wole ka bagama kan provoquer kan nyinga ndala kana ko doye neni ko seder city kono groupe do kono kone be kone nkliko ka ko go tigi jabi kone me e défensita toi tu es qui e bora kanen neni a e ne défense e bora kanen neni a ka ko be dane ka réseau ka ne e jabia eni mo e neni réseau ko WhatsApp groupe kono ne ka mumbola iene enregistré ngo ie enregistré li minga ngo nenye enregistré mai na jura die do kene man bi do kasola yoro ye boa fana utatu wede ku ye mo enregistré ku ye mo enregistré ku ma boa kala ma yoro ali ne rete do kasola turebo dossier tade ayerema donc il ka kaso ku muna itafo ko nata ko abendo kasola nata ko abendo kasola pourquoi pas ibe wona ka enregistré muna amene won srala ni ere tene nata ko ne de la ki wele wa ma de ki wele ne de la ki enregistré wa de la ka mune kila e be ne wele muna ka ne enregistré ko chi c'est dari nyamo ma e ga la ine mwe kan ni ngandala kana kan kele ka kla kana fonya na nga inbox ko no kan doya ko arasa ne donta ko arasa ne bota wo arasa mo fie ni be fara arasa le be arasa to ko blasa ibe bore ibe ne nata de kele ibe arasa to ko blaka bone ini neche arasa ika gidi de ibe to ko bla mo ko la ngolo ne be boka arasa to ko do nenu chekele la mais ni arasa ka gidi arasa ye ka gidi de ki ba bonya iba to ko boy ni neche la ali na ne fa ko te ka sere o ti ka sere ina ne arasa soro seder la ima fam donc ali arasa ine kanti c'est mon boss ana kaka nga chef de do ali sini ne erreur ga arasa ben blasra aben blam placila c'est mon boss moi je respecte et j'accepte je ne suis pas comme toi maintenant OK la dongo do be boy ba buruja odo awo ni erreur ke dongo do ni arasa bora ko fo dien dongo do ke la sigi ko fo dongo do ibe bo odo ibe arasa buruja ni arasa ere ko jane la dongo do ke eto ibe boka ni sigi rezo ka toko do kuma la komi be ka toko do ala bitoko mi ibe se ka boka dien fe me fa ma odo ibe se ka opportunité soro odo ka foko arasa yimine ka di natama donc ibe se ka dien golombe ta kadala donc ni arasa ka ne mine ka di ema o kadne arasa ke mine ka di ne ma ika bona e ka lagusi parce que toko bida arasa ka ne dogoya ka di ema ne bo fe arasa ke dogoya ka di ne ma parce que na ya ke be boy ba buruja ibo ki takuye ka bo seder la ibo ki atoko doni ekele ukono so na eni ne be nyogona arasa ka mumbe na e ba arasa to do ala muna nene arasa ka foto ko mumbe sema arasa nene ambe sima ama nene ambe sima arasa fen fone ambe sima arasa ma fen fone ambe sima arasa ko tuma membe ya parce que ni ne o kwa kele no de fon argument ta obulu fa ka boda ko ta kuma do fo mo goma donc ni bora ka foko ki ye mo jabi ko parce que kuluko ko arasa de menebulu ina na soro e dona sedero ko na ka soro be ka fonema parce que nana soro ne jigina depuis ne kono mo be ka fonema o te ko kurai mais domine be bon kele ki défense ta sedero be donu a moitié de dona ne ka inbox ko na kaneni ko pourquoi ko nyake kan neni comme na ko nyake mo do were ko ku bolo fla fale no na ku bolo borane la ko ne ku manga kuma odo tie be kunte se ka boka dani jabi odo muso be kunte se ka boka dani accusé mais ne bora ka dani ka dogo ya très bien ikama wa ma ben bien ma ben sini wa ba sederi ka nga solution ni na
Moi, parce que vous pouvez dire que vous avez un container à Mebe. Moi, mais, à baisser les recours dans Atebe. Ah bon? Oui, balé à boca de Denia. Oui, balé, il n'a pas comparaison, il m'a calabanchak, ma foi, Dani Junior, qui a Dani Junior, qui a patron, et a bené nous de chez. Et ne ben dado Dani Junior Dala. Et petit dado Dani Junior Dala Mouna. A bené, a oye, mi toko Dala, a bené nous de chez. Et petit Dani Junior Jabi, pourquoi? Neta Dani Junior ka video ere hakli bala sisa itaro cheninga video tare kana dina manga inbox ko no ko be kana neni kitara ne défense ta ça veut dire que kumuna ne do kelere la odo ne fena ku ngabo ko neni o kana neni c'est ça que tu voulais peut-être mais comme ne kungulo ka bonita yi neta jate video nunu chama ngbe do ne ka inbox ko na de kumena na suna neta yi petini do ngmene neni e de kumake ojo e kana dina manga inbox ko no adanto yi ko fanga wuli ka solution ino ko na ma plenty do petini kama kama ine ngo we ngo ine na plenty do akama jo petini na video ta ka chine ma kuma video kene kunta yere donc ni Dani Junior e video kene ka ni na blane ka ni box la ni bora Dani Junior be kuma fo la harane ta jabi parce que abene ni Dani Junior ka patron on était mu bene ni Dani Junior che Dani Junior na soro video be kene ka ni 1 à 1 doka musique be ba dota be wuli doka musique be ba dota be wuli doka musique be ba dota be wuli o ma fin kene na réseau ko mane bossede o mane boy réseaux sociaux ko o mane da changer o ma fingene no ma jekene na fanta e ma mise ule e bale ni munu dane ka ule diffamation min dane ka ule e munu dane ka sederi ngana u de bora video kala ngana u mo be stra munu nye ka kumu fe ulu de bora ka video tugunela arana alisini mango fle o mane balinta la o mane boy réseau ka kuma te kuma la o mo borega eta do ke ka mise ko ne me ejabi ko ne te ke e kele réseau ka ke ka mise o koro ko e ko sederi ngo o e sederi jani sederi bunyari ne ke ejabi balia e kana awne ni tuko min ka die mo ko te ki jabi ameka to nyamo ko nyamo ay décision ta nyamo ay décision ta nyamo ay foka ka dabla nyamo ay foka ka dabla ameto nyamo ko ni nyamo deseri la do ma be bo nya fi nyana woni nyamo deseri la do ne na ta yin sigiro zo ka do mi wonta dabla adunda ne ne flere nta dabla de ko vacances ma jane la ntaro e vacances me parce que ne be nga bara la ne taro vacances mi no ki taro ko vacances jari la alhamdulillah rabbil alamin vacances jara mo mina no o solo le ni nanata iko sheshu le ni ji wani ya be fini belele ba ore do ne ni ya ni cholo le ni sigle e ala fa hina bi mne nge hina de be mo la itu place la munade itu ka manma ko place ni na munade e taro ka fo ko arane kumekene na video la Shuni clé, doba bla doka musique bata, doba bla doka musique bata, c'est ne be no la, tranquille. Chete mi mene bo Facebook a muso te mi me mo Facebook parce que ntana ndado mo dala nimbe sera otekele, aninti se otekele ne. Ne ro ko ngonte ndado fane ni bane ni ngala dala. Ai, parce que nte sala tere ngantena seka ta nyonge, iti seka fonfe nyonge ite dola. Mais on a nous dans mine face à face, argument contre argument, il y a des dynamiques sénéna et réseau quand a dente, a cheté à musote. Quand ma faut chini, n'entala, argument contre argument, il y a ta dena. Vie privée ta la, il y a ta dynamique sénéna, nena, quelle est la naïe, il y a ta la. Donc on n'est qu'à dadé, parce que c'est des cadiniers, n'est qu'à dadé. Parce que menga jakulu bonya no refie ngo ka nga jamane ya yira rezo ka ngwe ka ne ka jakulu ba fuire mais comme jakulu yere nyamo go deseri la donc amba tanga yereke ini ne be kla nyogona dongodo eni ne be kla nyogona dongodo am ta nya shi sederma am ta nya shi sederi ni arasa ka intérêt maka kelebla wa nga biti odi ki sen fa dan ibe kele mi nyini ka dima ibe fitna mi no fe ka dima qui s'en fait dans il be si dans la domi ba jo odo am soro ka nyeshi sederma karasa jugu ataki odo ebe fara seder deuna karasa jugu ataki ka seder deun toy ibe bo karasa ataki arasa defaula karasa jugu atakola karasa nyun toy ibe ka munu to ko fo wushi be ka seder ko na ma boko jabe ngore la yere ko kulu taleni ko ne to ko soro ko ne klebana ebe to nyini la
ne ka arasa défend o de ne se nunu tale arasa défend o de ne ka vidéo tugu ɲɔgɔn na sinon bɛɛ b'a dɔn ko ne tun bɛ vidéo kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen allo yɛrɛ rare non parce que ça m'intéressait pas wali ne vidéo bila bi ça me fait ni chaud ni froid parce que nga foyi t'a la putere nga wari t'a la nga jaman t'a la nga sara t'a la hoy nga intérêt kelen b'a la o ye nga association ye nga intérêt kelen b'a la o ye arasibaci ye ani association a banna oui mais vidéo ne y'a dabila i bɛ sa parce que i nana tɔgɔ min kama i yɛrɛ ɲuman k'i wolola k'i ka tɔgɔ de ɲini k'i tugura arasibaci kɔrɔ tɔgɔ de kama ko wa k'i y'a sɔrɔ ne ma tugu arasibaci kɔrɔ tɔgɔ kama ayi ne ka yɛrɛ ni ya o tɔgɔ c'est-à-dire mɔgɔw de y'o da ne la ne m'o da n yɛrɛ la dɛ e de y'i nani sigi yan ne de ye mankanba ye ne de ye ŋaŋaŋa ye ayi ne tɛ tɔgɔ da ne ma tɔgɔ da n yɛrɛ la dɛ o de y'i tɔɔrɔ k'u ye ne kɛ yɛrɛ ni ye o ka n'i tɔɔrɔ sa ne y'o de ye o ma ye tɛ ne na ne ma kɛ yɛrɛ ni ye jɔn de bɛ k'a ye e ya e b'o mérité i b'o mérité min i ye yɛrɛ ni a ko jumɛn kɛ ko ne dangaden ko ne de bɛ taa baara kɛ k'e duwawu den b'i profiter a la ko hali sini ne bɛ association ko ne bɛ taa fɛngɛw sigi ko hali sini ko ne bɛ taa comité sigi k'e bɛ t'i sigi a kɔnɔ e ni ne jɔn ye dangaden e yɛrɛ y'i ka dangadenya yira parce que kabi ala ye diɲɛ da dangaden bɛ duwawuden kɔ a tɛ se duwawuden na wa a tɛ fara la maa ni bɛ maaba kɔ a tɛ se maaba la wa a tɛ fara la donc ne ma association sigi ne ne ma comité sigi e k'i turu a kɔnɔ e bɛ se ka mun kɛ i bɛ se ka comité de sigi i don ni bi cɛ i ye comité kelen sigi ne ma comité sigi e ka t'i profiter o comité kɔnɔ e bɛ mun kɛ o yɛrɛ kama e kan ka maloya ka bɔ ka nin fɔ e kan ka dɔn o la ko ne nata ye n ba tu de sɔnni bi cɛ ne ma comité sigi e ka t'i sigi a kɔnɔ ne bɛ mun kɛ e ko i sera ka comité den kelen sigi donc ne ka comité sigi e ka sigi a kɔnɔ o de ye ne kɛ dangaden e yɛrɛ y'i ka dangadenya yira duwawu kisɛ kelen t'i kɔ i ɲɛ b'a fɛn fɛn la ne ba duwawuden ne ye duwawuden de bilahi duwawu kisɛ kelen t'a la duwawuden tɛ kuma sa an ɲɛ bɛ duwawudenw na duwawuden t'a disi gosi ko n ye duwawuden ye kɛwale ye ko a y'a kɛ to dɛ réseau kun taara dɔɔni duwawuden t'a disi gosi ko n ye duwawuden ye ayi i kɛcogo i kɛwale i taabolo i ka duwawudenya bɛ don an ma y'anw t'an disi gosi n ye duwawuden ye n ye nin ye n ba ye n ye nin ye n fa ye n ye étage jɔ n ye nin kɛ ta ayi wala bɛɛ nɔgɔya n ye denmisɛnniya n wasi san dɔrɔmɛ kelen de qui que ce soit n wasi ala y'o bɛɛ di ne nata ma denmisɛnniya la mais ne ma waso parce que nafa t'a la aw bɛ ka rêver ka waso ni fɛn mun ye alhamdulilayi rabil alamina ala y'a bɛɛ di yan denmisɛnniya la o de la i ɲɔgɔn dɔ donna ne ka inbox kɔnɔ don la nata sani i ka ne kɛlɛ sanu sa fɔlɔ i k'o don i yɛrɛ la n'i ye sanu don i yɛrɛ la tuma min i bɛ sɔrɔ ka ne kɛlɛ hali sini bɛ ka yɛlɛ hali sini m'a jaabi hali sini m'a jaabi parce que i b'a sɔrɔ ale ye sanu don daminɛ bi sanu balilen don ale la n'i ye fɛn min daminɛ don min n'i y'o ye don kura min n'o ye kɛra ko kura min n'i bɛ bɔ i bɛ waso n'o de n taara mobili kura san sisan no o balilen la e y'o sɔrɔ bi de e y'a sɔrɔ anw ye mobiliw falen depuis Bamakɔ ayi n'a ta ma permis ta Faransi ka mobili sɔrɔ Faransi la ayi n'a ta bɛ mobili boli depuis Bamakɔ depuis n halala tɛ depuis a bɛ di yan du kɔnɔ k'a boli n halala tɛ ne bɛ mobili boli donc o balilaw de la Faransɛw la o bɛ waso bɛ Paris e ala ne bɛ Paris parli balilen la yan CDR de ye kɛ parli kɛra e donna CDR kɔnɔ don bɛɛ min ye yan e bɛna CDR la don bɛɛ min ye yan donc ni parli bali i bɛ n'i sigi k'i bɛ parli ko kuma fɔ donc nin bɛɛ de balila aw la donc n'a ye nin kuma ninnu fɔ ne bɛ yɛlɛ de parce que a t'an cɛ an tɛ niveau kelen ye an tɛ classe kelen an tɛ niveau kelen ye donc o an bɛ tila nin na don yɔrɔ o yɔrɔ an b'an ɲɛsin CDR ma ka arasa défend ka arasa juguw kɛlɛ ka fara CDR kɔnɔ mɔgɔw la ni argument de b'i bolo
k'i ko céleri cɛ minnu n'e tɛ kuma k'olu ye PDW de i tun bɛ se k'a fɔ awa ye awa ne ni céleri mɔgɔw minnu bɛ yen ne n'olu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ n'i ko céleri cɛw tɛ bɛ yen k'olu ne tɛ kuma o tɛ ka sira ye bi o t'i ka sira ye sini e nana ne n'o céleri cɛw sɔrɔ ɲɔgɔn na i nana anw sɔrɔ céleri kɔnɔ wa i bɛ taa k'anw to céleri kɔnɔ walima i ka n'i ta kɛ an tɛ ɲɔgɔn ye sira la bɛɛ k'i ta kɛ i ta kɛ i tɛ ne ɲɛ sira la ne bɛ n ta kɛ n t'i ɲɛ sira la i kun bɛ awa jaabi ten de mais n'i y'i bana k'awa jaabi fo ka n'i dafa cɛw la k'olu ye PDW ye o m'i bɔ dɛ ko céleri bɛ k'i disi gosi ne nata min bɛ n disi gosi ko baneni banna k'an bɛ k'an disi gosi k'an bɛ ka banenikɛla ta ka sankɔrɔ ta sanfɛ e yɛrɛ ma banenikɛla labɔ a ka baneni kɛ sinon n'i tora i ka ɲɛmɔgɔw kɔ e ne nɛni don min ko ne tora ɲɛmɔgɔw kɔ ne tun bɛ se ka bɔ ka riposte o ne tun bɛ se ka bɔ ka riposte o malgré kuma bɛ fɔra ne ma i yɛrɛ ma fɔ ko Alassane nana ne nɛni ka d'i ma wa ko Alassane nana ne kɛ fɛn bɛɛ ka d'i ma wa o bɛɛ la ne ma bɔ ça veut dire que ne tora an ka ɲɛmɔgɔw kɔ k'a to Alassane kɔ mais e tɛ se k'o kɛ o parce que céleri kanu t'i la Alassane kanu t'i la munna i ma to céleri kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ fo awa ka sanctionner e yɛrɛ ko awa sanctionner e ye siɲɛ 3 e sanctionner na siɲɛ 1 e t'a dɔn ko justice tɛ yen ɔ n'o bɛɛ sanction dara mɔgɔ kelen kan e kama ko jo b'e bolo e bɔ kun tugun e bɔ kun tugun ka video sigi an ko ka an ye min kɛlɛ éviter pour que an kana sigi ka video kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ min éviter awa mana na o kɛlɛ daminɛ ni e ni céleri ka di e ni jɛkulu in ka di e ni Alassane ka di e ka ɲɛmɔgɔw b'i kɔ décision talen don ko mɔgɔ kana bɔ e b'o décision kalama awa sanctionner la ka lettre ci a ma e b'o kalama e bɔ k'u ka awa jaabi jusqu'à ce que ka taa céleri mɔgɔ wɛrɛw nɛni ka don awa la ka tila ka céleri groupe la gosi an minnu b'an disi gosi ni céleri ye ni ko baneni banna k'anw bɛɛ la gosi pourquoi ça veut dire que i bɛ ka kuma min yɛrɛ fɔ i t'a dɔn u i ka sira t'a la e bɛ ka kuma min fɔ i t'a dɔn u i ka sira t'a la parce que i degelen don nin de la ka bɔ ka bɛn nin ko fɛn tɛ bɔ a la ko pa paga tɛ bɔ a la wa ne b'i kɛ je pa paga tɛ bɔ a la min bɛ da i kan b'o kɛ je pa paga tɛ bɔ a la min bɛ da o kan b'o kɛ je pa paga tɛ bɔ a la min ma o ma bɛn min ma b'o kɛ je pa paga tɛ bɔ a la ne de fana y'o f'i ye pa paga bɛ bɔ a la bɛɛ t'a la u pa paga tɛ bɔ mɔgɔ si t'a la basta. Donc au video kunun de don ne kɔni bɛ ka wele dɔrɔn ne tɛ numéro ninnu dɔn a tali ma nɔgɔn donc a k'an bɛn n bɛna baara daminɛ bonne journée à tout à l'heure hein après midi minita